നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः ഭാഗവതോത്തമः ശ്രീ മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി പാദः പ്രഥമദശകേ ഭഗവത് महिमानुवर्णनं कृत्वा द्वितीये दशके भगवत् स्वरूपमाधुर्यं तदनुगुणरूपं भक्तिमहत्त्वं च द्वितीय अध्याये वर्णयति। अथ द्वितीयदशके प्रथमः श्लोकः। अनेन प्रथमश्लोकेन भगवतः उत्तमाङ्गवर्णनं कविना समीचीनरीत्या एव कृतं भवति। सूर्यस्पर्धिकिरीटम् ऊर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासं सुनासापुडं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलल्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडलश्रीवत्सदीप्रं भजे। अथ अन्वयः। सूर्यस्पर्धिकिरीटम् ऊर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासं सुनासापुडं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलल्कौस्तुभं वनमाल्यहारपडलश्रीवत्सदीप्रं त्वद्रूपम् अहं भजे। अथ सारांशः। आदित्येन स्पर्धमानं किरीटम् ऊर्ध्वतिलकेन प्रशोभन्तं फालं कारुण्यपूर्णनयने आर्द्रतायुक्तं हसितं रम्यानासिका गण्डस्थलयोः मकरप्रभाशोभितकुण्डलद्वयं कण्ठे प्रशोभितकौस्तुभरत्नं वनमालहाराः श्रीवत्सेन प्रदीप्तं वक्षः इत्थं प्रोज्वलप्रकाशे ज्वलन्तं भवन्तः रूपम् अहं भजे। धन्यवादः।